जय जगन्नाथ बंधुगण आपण शुभ संध्या एवं आम यूट्यूब चैनल शिक्षा प्रयास को स्वागत। आपण मैंने जानते वर्ष विधानसभा शीतकालीन अधिवेशन में गणशिक्षा विभाग में अनेक गुड़िए समस्या और प्रश्न विधायक माने उपस्थापन करिसेंती। वर्तमान अनेक गुड़िए गुरुत्वपूर्ण प्रश्नर उत्तर आम पाखरे हस्तगत होईची। आमे से समस्त प्रश्नर उत्तर ए वीडियो रे डिस्कशन करिबा, जेमिति कनिष्ठ शिक्षक बा जीटीएस मानकर निजुक्ति, जिलावारी निजुक्ति, पार्ट टाइम इंस्ट्रक्शन मानकर रेगुलार बा दरमा वृद्धि, तो सहित जो माने स्पेशल टीचर अच्छा स्वतंत्र शिक्षक से रेगुलार निजुक्ति, तो सहित प्राथमिक शिक्षक एवं हाईस्कूल शिक्षक निजुक्ति, प्राथमिक शिक्षक मानकर 4200 जीपी एवं प्राथमिक शिक्षक मानकर तथा हाईस्कूल शिक्षक मानकर प्रमोशन 4200 जीपी। एमती अनेक गुड़िए प्रश्नर उत्तर आम हाथ में आज हस्तगत होती। आम डिटेल से वीडियो डिस्कसन करवा। वीडियो लास्ट पर्यंत रुहतु। आपड़ी आम शिक्षा प्रयास यूट्यूब चैनल फर्स्ट टाइम अच्छी आम चैनल को सब्सक्राइब करनी और वीडियो जदि आपण हेल्पफुल रोचे निश्चित भाव गोटे लाइक करनी। देखि नियंतु शिक्षक मानक उन्नति पई पदक्षेप उपरे प्रश्न पचारिथिले श्री मनोरंजन ध्यान सामंतरा। जो माने कनिष्ठ शिक्षक बा जेटीएस अच्छंती सेमानकर दरमा सेमानकर चाकरी नियमित उपरे गुरुत्वपूर्ण प्रश्न पचारिथिले। से प्रश्नर उत्तर रखिचंती गणशिक्षा मंत्री श्री नित्यानंद गंड। देखंतु से उत्तर रखिचंती राज्य रे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय गुड़िकरे कनिष्ठ शिक्षक माने समग्र शिक्षा योजना अधीन रे नियोजन होई मासिक 11,100 टंका पारिश्रमिक पाउछन्ते। उक्त शिक्षक मानकर पारिश्रमिक वृद्धि निमंते एजावत कौन से निष्पत्ति नियाजाई नहीं। कनिष्ठ शिक्षक संपर्कित ये क्लियर करुचंती मंत्री। तांकर जो कैरियर एडवांसमेंट पॉलिसी अनुसार जहाँ पूर्व थिला पूर्व सरकार समय से 6 वर्ष निरवच्छिन्न एवं संतोषजनक रूपे कार्य कर सारिया पर से माने नियमित हेबे। तो सहित देखि नियंतु आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रश्न श्री गौतम बुद्ध दास पचारिथिले। विद्यालय गणशिक्षा मंत्री अनुग्रह करी कहिबे कि निकट रे राज्य सरकार नियुक्त होइतिया प्राय 16,000 योजना भित्तिक कनिष्ठ शिक्षक मध्यरु एथरु केते शिक्षक कार्य रे जोग देले और केते जण अनुपस्थित रहिले। अनुपस्थित रहितबा सब शिक्षक पद रे नूतन नियुक्ति पई कोन योजना करिसंती। तो केते शिक्षक नियुक्ति हेले केते रही गले आउ जो माने रही गले से मानक पई कोन व्यवस्था करा जेति क्लियर करने जाइछि। 2023-24 रे टोटाल 16,009 शिक्षक पदवी 13,278 जन जॉइन करिसंती। एतद व्यतीत नूतन कनिष्ठ शिक्षक योजना भित्तिक नियोजन विषय सरकार विचाराधीन रही। आउ जो माने अच्छंती सेमानकर विचाराधीन रही। तेणु आउपरे किसी क्लियर करागला नहीं। तापर देखो छात्र संख्या ह्रास जो विद्यालय बंद उपरे जो क्वेश्चन पचारिथिले श्री बद्रीनारायण पात्र। से स्कूल गुड़ी खोलिया सरकार निष्पत्ति कौन, केते संख्यक स्कूल बंद क्यों कौ जगार खोलिया सरकार निष्पत्ति नहीं। तो देखो ये उत्तर रखा जाउछि राज्य रे समुदाय 5,633 गोटी विद्यालय को निकटस्थ विद्यालय सह मिश्रण करा जाइछि। यार जिलावारी परिस्थिति तथ्य परिशिष्ट करे संलग्न करिकि दिया जाइछि। तेणु जनसाधारण अभियोग को आधार करी बंद कराइथिया विद्यालय गुड़ी को पुनः खोलिया पई विद्यालय गणशिक्षा विभाग स्मारक संख्या दे दीछि, डेट मध्य दे दीछि जे आवश्यक प्रावधान अच्छे। तद्व्यत विद्यालय गणशिक्षा विभाग द्वारा मान्यवर उच्च न्यायालय रे जो कोर्ट माने जो केस चली तार शुराणी करी मान्यवर उच्च न्यायालय उपरोक्त विज्ञप्ति संख्या आपण माने देखि पारुछन तार मत प्रकाश करिसंती। इटी परिशिष्ट कर दिया जाइछि नंबर ऑफ स्कूल मर्ज विभिन्न जिल्ला रे केते केते स्कूल मर्ज हेछि आपण देखि पारुछंती। तापर देखंतु श्रीमती सुभाषिनी जेना गुरुत्वपूर्ण प्रश्न उठेइछंती। विगत 10 वर्ष मध्य विद्यालय शिक्षा क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार व्यय वृद्धि पाई बेले मौलिक अध्ययन क्षेत्र में शिक्षक नियुक्ति क्षेत्र में समस्या दूर हो पारनी बा शिक्षार मान वृद्धि हो पारना। तेणु पिला माने बहुत सरकारी प्रयास तथा विभिन्न प्रॉब्लम जो स्कूल जाउछन किंतु पाठ पढ़ुना। तेणु सरकार राज्य शिक्षार मान वृद्धि पाई कौन सब पदक्षेप नहीं समस्ते जानी। एफएलएन ठू आरंभ करी आपण माने ई सब नवम श्रेणी अध्ययन जो गुणात्मक शिक्षा विकास पाई होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड एरा सब दिया जाइछि। आपण ट्रांसपोर्ट एस्कॉर्ट को करिकुलर एक्टिविटीज लाइब्रेरी क्विज कंपटीशन एटा सब देखिया आप ये सब दिया जाइछि आपण देखि पारुछंती। तो गोटे लंबा लिस्ट रोचे। तापर देखंतु बंद स्कूल गुड़ी को खोल जा प्रश्न जो करथिले श्री रोमांच रंजन विश्वाल
तो सेठी सेही मध्य उत्तर दिया जाइछि पूर्व आपण माने ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर आम कहीचे तापर देखंतु बंद होइतबा श्री गणेश्वर बेहेरा कि राज्य बंद होइतबा स्कूल सेही कथा से समान बंद होइतबा स्कूल संपर्क रे तापर आपण मानक सोफिया फिरदौस ई क्वेश्चन विल द मिनिस्टर ऑफ स्कूल एंड मास कम्युनिकेशन प्लीज स्टेट दैट व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ फंड सैंक्शन फॉर द 5T ट्रांसपोर्टेशन स्कूल प्रोजेक्ट इन बारवाटी कटक कन्स्टिट्युएंसी तक निज कन्स्टिट्युएंसी से पचार 5T रे केते टका खर्च होइछ हाउ मच ऑफ द सैंक्शन्स अमाउंट हैज बीन spent to date on this project, what is the current status of the project and what percentage of work remains to be completed माने केते टंका ग्रांट हेछि केते टंका खर्च होइछि केते परसेंटेज काम होइछि आ केते बाकी आछि तो एठी आंसर दिया हेछि आपण देखुछथि टोटल अमाउंट सैंक्शन 26 नंबर ऑफ स्कूल पई 5T ट्रांसफॉर्मेशन रे आपण देखि परुछथि 12.15 करोड़ राइट अनेक्सर रे दिया जाइछि द स्कूल लेवल प्रोजेक्ट्स डिटेल्स दे दैछि आपण देखि नियंतु कटक डिस्ट्रिक्ट कटक एमसी ब्लॉक रे कटक गर्ल्स हाई स्कूल काजी बजार रे आपण कंट्रीब्यूशन अमाउंट हैला 15 लाख टोटल एटा होछि 30 लाख टंका अमाउंट ग्रांट कंट्रीब्यूशन अमाउंट ग्रांट टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट दे दैछि तापर आपण देखि परुछन्ती सब डिटेल्स दिया जाइछि तापर देखंतु फेक सर्टिफिकेट जरिया नियुक्ति उपरे प्रश्न करिसंती श्रीमती उपासना महापात्र तो फेक सर्टिफिकेट जरिया चाकरी पाइबा पे होता प्रयास को बंद करिया पे सरकार कौन व्यवस्था करिसंती उत्तर रखिसंती मंत्री जाल प्रमाण पत्र जरिया शिक्षक चाकरी करता प्रसंग सरकार दृष्टि को आसीछि तेणु जांच करी जाल प्रमाण पत्रधारी शिक्षक मान विरुद्ध मामला रुजु कर सहित विभागीय कार्यानुष्ठान करने निर्देशनामा जारी करा जाइछि। व्यतीत प्राथमिक स्तर में नियोजित कनिष्ठ शिक्षक मान नियमित करने पूर्व से शिक्षागत योग्यता जातिगत प्रमाणपत्र जांच करा जाउछि। तो सहित आउ गोटे प्रश्न करिसंती उपासना महापात्र विद्यालय गणशिक्षा मंत्री कही अनुग्रह करी कहबी कि प्राथमिक उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर केतुड़ी स्कूल जिलावारी अच्छी सेठी अप्रूव्ड शिक्षक केते तार स्ट्रेंथ केते रहिबा कथा वर्तमान केते शिक्षक कार्यरत अछंती केते पदवी खाली अछि एही पदवी पूरण करिया पई सरकार कोन सब पदक्षेप ग्रहण करिसंती एबे केबे सुधा सब पदवी पूरण करिवे। तो मेनली टीचर संपर्कित सेमानकर स्ट्रेंथ संपर्कित क्वेश्चन रखा जाइछि। तो ये दिया जाइछि प्राथमिक आमर टोटाल स्कूल अच्छी आपर 26,522 उच्च प्राथमिक हो 14,885 माध्यमिक विद्यालय अच्छी 8,084 स्कूल अच्छी तापर जो परिशिष्ट करे डिटेल्स दिया जाइछि आपण माने देखि पारुथिबे मो टेलीग्राम ग्रुप रे आपको शेयर करने भी आपण माने पाई जाई पारि आपण माने देखुथिबे टोटाल देखंतु गवर्नमेंट जिला वाइज दे देछि मानकर अनुगुल देखिले नंबर ऑफ हाई स्कूल 132 सैंक्शन पोस्ट हो 1248 मेन इन अछंती वर्तमान शिक्षक 1049 वैकेंसी हो 199 तापर एटा रहउछि आपनकर देखि पाउथि एटा रहउछि आपनकर फुली एडेड हाई स्कूल रो डिटेल्स दे दै छै भली आपण माने जिला वारी सब देखि पारिबे। न्यू एडेड हाई स्कूल रो मध्ये टोटल दे दैछि आपण माने जानि पारिबे केते एक्चुअली एटा डिटेल्स वैकेंसी आपण देखुते 15,432 रहउछि टोटल ऊपर जदि आपण माने देखि पारुथिबे। तो सहित एटा देखंतु आपण प्राइमरी सेक्शन रो सीनियर एचएम पोस्ट केते रहउछि एचएम यूपीएस सीनियर एचएम प्राइमरी स्कूल रे केते रहउछि लेवल 3 रो यूपीएस रे केते रहउछि एचएम प्राइमरी स्कूल रे केते रहउछि लेवल 4 रो ग्रेजुएट टीचर देखंतु आपण देखि परुथबे लेवल 4 रो ग्रेजुएट टीचर जिला वारी आपण मानकर दे दीछि वैकेंसी एटा सब टोटल वैकेंसी 14,868 आपण माने देखि पारुथबे डिटेल्स आपणको जिला रो देखि पारिबे। तापर देखंतु आपण माने लेवल भी टीचर आपण माने देखुते लेवल भी रो टोटल वैकेंसी होछि आपण मानकर 10,000 आपण माने देखिए 10,141 पोस्ट आपण मानक वैकेंसी हो रहउछि लेवल भी आ लेवल भी आपण माइनस अछि आपण माने वैकेंसी देखि पड़ते त माने शॉर्टेज अछि लेवल भी ए आउरी टीचर एटा सब टीचर आपण मानक एटा होछि आपण वैकेंट लिस्ट टोटल एतिक शिक्षक नियुक्ति वर्तमान करा जिवो। लेवल भी देखंतु 10,141 पोस्ट आपण अनुगुल जिल्ला 204 वैकेंसी
ए भैकेंसी एगेन्स्ट रे सरकार निश्चित भावे प्रमोशन दबा उचित ता सहित नियुक्ति मध्य दबा उचित जो लेवल VA पोस्ट रोची हाई स्कूल टीचर पोस्ट रोची ता देखो खाली थिबा शिक्षक पदवी पूरण उपर प्रश्न कर श्री तारा प्रसाद बाहिनीपति तो राज्य रे विभिन्न स्कूल रे मंजूर प्राप्त शिक्षक पदवी केते रही से केते पदवी वर्तमान सुधा खाली पड़ी शिक्षक अभाव शिक्षादान बाधाप्राप्त होता घटना सत्य कि राज्य उत्तर रखा राज्य थी विभिन्न स्कूल मंजूर प्राप्त शिक्षक पदवी और खाली थिबा शिक्षक पदवीर सविशेष विवरणी परिशिष्ट क प्रदान करागला आम देखले आप देखले पूर्व पेज रे मध्य डिस्कशन कले ये रोचे आप देखो इनफॉरमेशन ऑन सैंक्शन स्ट्रेंथ मेन इन पोजिशन एंड वैकेंसी पोजिशन इन टीचर सेकेंडरी स्कूल रा वैकेंसी डिटेल्स आप देखी पारुथिबे अनुगुल जिले में नंबर ऑफ हाई स्कूल 244 सैंक्शन पोस्ट 2144 बर्तमान काम कर 1721 वैकेंसी रोचे 423 तेणु हाई स्कूल रे जो देखा 15,432 पोस्ट बर्तमान वैकेंसी टोटाल उपर रोचे जो टोटाल समस्त जिलार आम देखा तेणु सरकार निश्चित भाव या नियुक्ति दबा उचित देखो बंद होता विद्यालय को पुनः प्रचलन प्रश्न कर श्री मानस कुमार दत्त देखु ये दि जा बंद होता स्कूल उपरे ये डिस्कसन हो स्टाटस ऑफ मर्जर स्कूल को जिले में केते प्राइमरी स्कूल मर्ज होती अपर प्राइमरी स्कूल मर्ज होती हाई स्कूल मर्ज होती टोटाल नंबर ऑफ स्कूल केते मर्ज होती 20 रु कम शिक्षार्थी थिबा विद्यालय बंद संपर्क ये क्वेश्चन कर देखी पारुथिबे तो ता उपरे डिटेल्स डाटा दि जाइए स्कूल बंद उपरे तो आप देखी पारुथिबे टेलीग्राम रे जॉइन हो जातु मुझे PDF से प्रोवाइड करदेवे देखो शिक्षक बदली नीति नियम उपर श्री अगस्ती बेहरा क्वेश्चन कर विद्यालय गणशिक्षा मंत्री अनुग्रह करी कहिबे कि प्राथमिक शिक्षक और हाईस्कूल शिक्षक मानकर बदल नीति कौन एथि प्रस्तुत होता नियमावली एक तालिका देवा सह क्यों जिले में केते शिक्षक खाली अच्छा से गुड़िक पूरण पदक्षेप कि पदक्षेप ने जनइबे कि देखो प्राथमिक शिक्षक मान बदल निमंते विज्ञप्ति नंबर दि जाइए डेट दि जाइए परिशिष्ट खरे डिटेल्स से दि जाइए आप देखिपे तेणु यही गाइडलाइन अनुजाई सब बदली करा जाउची यार गोटे लंबा गाइडलाइन दि जाइए कौ नियम रे केमती म्यूचुअल ट्रांसफर होउची केमती इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर होउची केमती इंट्रा डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर होउची डिटेल्स दि जाइए केते संख्यक शिक्षक नियुक्ति बदली होती शिक्षक नियुक्ति उपर प्रश्न कर श्री पद्मलोचन पंडा देखु राज्य समुदाय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय गुड़िक संख्या और केते संख्या के तार एक जिलावारी तालिका प्रदान करेंगे उक्त विद्यालय गुड़िक समुदाय मंजूर प्राप्त शिक्षक संख्या केते तन्मध्यरु केते ऑलरेडी आम डिस्कसन कले गुड़ा दि जाइए आप देखिले सहित ब्लॉक वाइज लिस्ट ऑफ स्कूल वेयर एज जूनियर टीचर पोस्टेड ऑन 5/10/2024 बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट ये बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट मागिछन दे बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट रे को स्कूल रे किए जॉइन करिसेंती डिटेल्स आरो लिस्ट अच्छी आप देखी पारुथिबे ये टोटाल बालेश्वर जिलार लिस्ट आपण मानकर अच्छी तो डिटेल्स लिस्ट ये प्रोवाइड कर दि जाइए तो सहित आप देखी नियंतु सरकारी और घरोई स्कूल संख्या विद्यालय गणशिक्षा मंत्री अनुग्रह करेंगे कि राज्य में केतोटी सरकारी और घरोई स्कूल रही राज्य स्कूल गुड़िकर केते छात्र छात्री पढ़ुଛନ୍ତି ये देखो ये छात्र छात्री संख्या उपरे यूडाइस प्लस अनुजाई ये आंसर दि जाइए तापर खाली थिया प्रधान शिक्षक पदवी कथा ये प्रचरा जाइए उत्तर मध्य दि जाइए आप देखी पारुଛନ୍ତି बेसरकारी कोठी केते शिक्षक तापर मैनेजिंग कमिटी द्वारा नियुक्ति प्रार्थी को स्थायित्व करवा देखो ये विद्यालय गणशिक्षा मंत्री अनुग्रह करी कहिबे कि राज्य में नॉन गवर्नमेंट अनुदान प्राप्त बेसरकारी +2 कॉलेज गुड़िक मैनेजिंग कमिटी द्वारा नियुक्ति पाई जरूरी आवश्यक पोस्ट नॉन टीचिंग टीचिंग डेमोन्स्ट्रेटर पियन क्लर्क एंड लेक्चरर विभिन्न पोस्ट गुड़िक आज को दीर्घ वर्ष हो बेकारी शिक्षित पिला बिना दरमार कार्य कर सरकार अवगत अच्छा कि जदि अच्छा चाकरीर स्थायित्वता दरमा देवा निमंते विचार करेंगे कि 2001 जनगणना तथ्य अनुसार शिक्षा क्षेत्र उन्नत जिला मानक आप देखिपे ये प्रस्तुत कर आंसर तार दि जाइए
କମିଟି ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷକ ଅଣଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ସରକାର 2014 ଅନୁଦାନ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅନୁଦାନ ନୀତିରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଆଧାର କରି ବେସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶିକ୍ଷକ ଅଣଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଅନୁଦାନ ଦିଆଯାଉଛି। 6 ବର୍ଷ ପରେ ପରମାନେଣ୍ଟ କରିବା କଥା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିବେ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି ରାଜ୍ୟରେ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚରମାନଙ୍କ ଯେପରି 6 ବର୍ଷ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ସର୍ଭିସ୍ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ଭେ ପରମାନେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ସେପରି ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚରମାନେ 6 ବର୍ଷ ସର୍ଭିସ୍ ସେମାନଙ୍କ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ 42 ଜିପି କଥା ଏଠି ଯେଉଁ 6 ବର୍ଷ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପିରିୟଡ଼କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୂଳ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ରଖାଯାଇଛି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କନିଷ୍ଠ ଯୋଜନା ଭିତ୍ତିକମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ଉକ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନେ 6 ବର୍ଷ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଓ ସନ୍ତୋଷଜନକ କାମ କଲା ପରେ ପ୍ରଚଳିତ ଆଡ଼ଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ ପଲିସି ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଗ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ରୂପେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆନ୍ସର ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। 5T ବିଦ୍ୟାଳୟ ନାମରେ ଦୁର୍ନୀତି, ତେଣୁ 5T ସ୍କୁଲର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ କି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଜଗଦେବ। ଉତ୍ତର 5T ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନାମରେ ଏକମାତ୍ର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବାଲେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା। ତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ରୂପାନ୍ତୀକରଣ ନାଁରେ କୌଣସି ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ତାର ତଦନ୍ତ କରି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଦେଶାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ କେତୋଟି ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳିତ, ସେହି ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ କେତେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଲେନ ନାୟକ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଡିଏଲ୍ଇଡି ସାନ୍ତାଳୀ କୋର୍ସ ପ୍ରଚଳନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଅଦ୍ୟାବଧି କେତେ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଡିଏଲ୍ଇଡି ସାନ୍ତାଳୀରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। କି ଡିଏଲ୍ଇଡି ସାନ୍ତାଳୀ ଓଏଲ୍ସି ଏଚ୍କେଆଇ କୋର୍ସ ସମାପ୍ତ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତାଳୀ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି? ଏଠି ଉତ୍ତର କରାଯାଇଛି ଯେ 326 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଡିଏଲ୍ଇଡି ସାନ୍ତାଳୀରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି କୋର୍ସ ସମାପ୍ତ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାନ୍ତାଳୀ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେବନଗରୀ ଲିପିରେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜଲେନ ନାୟକ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇଛି ଡିଏଲ୍ଇଡି ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଚୟନ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ନଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡିଏଲ୍ଇଡି ସାନ୍ତାଳୀର ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରାବଳୀ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ସେକ୍ସନ 2ର ଭାଷା ବିଭାଗଟିକୁ OLCHKI ଲିପି ମାଧ୍ୟମରେ କରିବାକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ଜେନା ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ପଚାରିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପଦୋନ୍ନତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପେନ୍ସନ୍ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ସିଭିି ପାଇବା ପାଇଁ 3-4 ବର୍ଷ ଲାଗୁଥିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶିକ୍ଷା ବ୍ଲକରେ 2019 ମଇ ମାସଠାରୁ 2023 ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଜଣ ନାମୱାରୀ ଉପରୋକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀ ଅବସର ଏହି ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପେନ୍ସନ୍ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ସିଭିବି ବିଷୟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଆନ୍ସର ଦିଆଯାଇଛି OCS ପେନ୍ସନ୍ ରୁଲ୍ 1992 ସରକାରୀ OAEIRB ରୁଲ୍ସ 1981 ପ୍ରଯୁଜ୍ୟରେ ନିୟମ ପ୍ରାବଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ନିଜସ୍ୱ ବିବରଣୀ ପେନ୍ସନ୍ ତଥ୍ୟ ଦରକାର ପୈଠ ନ କରିବା ହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ପେନ୍ସନ୍ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ସିଭି ପାଇବା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନ ଦେବାରୁ ତାଙ୍କର ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ତେଣୁ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଯଥା ସେବା ନିୟମିତକରଣ ନ ହେବାରୁ, ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଫଇସଲା ନ ହେବାରୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ଲୋନ୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପରିଶୋଧ ନ କରି ଡ୍ୟୁଜ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନ ଦେବାରୁ ଏସବୁ ଲେଟ୍ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି ଅଦ୍ୟାବଧି ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ କେତେ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରି ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପାଇଁ କି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ରଖାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 591 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରି ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସ୍ତରରେ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଉକ୍ତ 591 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଏବେ ଏକ ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ତାଲିକା ପରିଶିଷ୍ଟ ପରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରିବା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି କରାଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି ଯେଉଁ 2013 ମେ ମାସରୁ ଯେଉଁ କଳା ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଶିକ୍ଷକମାନେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ PTI ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ବା ରେଗୁଲାର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରାଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆନ୍ସର ଦିଆଯାଇଛି
ରାଜ୍ୟରେ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା, କଳା, ଚିତ୍ରକଳା, ସଙ୍ଗୀତ କଳା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସାମୟିକ କଳା ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ନିୟୋଜନ ସାମୟିକ ଭିତରେ ହେଉଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରେଗୁଲାର ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ବୋଲି ଏଠି କ୍ଲିୟର କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ। ତା ସହିତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନର ସୁଯୋଗ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ମାନଦଣ୍ଡ ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ମାନ୍ୟବର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଏ ଦିଗରେ କି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଓ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଉକ୍ତ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଠି ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପେଶିଆଲ ବିଏଡ୍ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି। ତାର ଆନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି। 181 ଜଣ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ନିୟମିତ ଶିକ୍ଷକ, 256 ଜଣ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷକ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ତ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ 498 ସଂଖ୍ୟକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ପଜୟୀ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇ, ଏଠି ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ 948 ଜଣ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ତ 984 ଜଣ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ଅଛି, ଜିଲ୍ଲା କ୍ୟାଡର ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମଚରଣ ନାଇବୁରୁ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି ରାଜ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା କ୍ୟାଡର କରାଯାଇ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ନିଯୁକ୍ତ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି କି? ଅନ୍ୟଥା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳଠାରୁ 500ରୁ 700 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଉଥିବାରୁ ଦୂରରେ ରହି ସ୍ୱଳ୍ପ ଦରମାରେ ଚଳିବା ଏବଂ ଚଳାଇବାରେ ନାନାବିଧ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସରକାର ଏ ଦିଗକୁ ଧ୍ୟାନର ଜିଲ୍ଲା କ୍ୟାଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ନିଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବଦଳି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବେ କି? ତେଣୁ ଉତ୍ତରରେ ରଖାଯାଇଛି, ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କ୍ୟାଡର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁମାନେ ଜେଟିଏସ୍ ନିୟୋଜନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ସାଧାରଣ ମେଧା ତାଲିକା କମନ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ଚୟନ କରାଯାଇ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ମେଧା ତାଲିକାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ଆବଣ୍ଟିତ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ୍ୟାଡର, ବଟ୍ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ତିଆରି କରାଯାଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ୱାଇଜ୍ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଶ୍ରୀ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ସେଇ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରେ ମଞ୍ଜୁରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ କେତେ? ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛେ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏନ୍ଓସି ବାବଦରେ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଧାନସଭାର ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର। ତେବେ ଆଉ ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଯାହା ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବୁ ଆପଣମାନେ ପାଇଯାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।